Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Dulur-dulurku, sehat semua ya kalian ya. Cuaca lagi nggak menentu, jaga kesehatan. Isi dompet juga kadang tidak menentu, tapi nggak apa-apa. Teruslah berjuang karena masih banyak orang yang jauh lebih sulit dari kita, lur. Nice. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Kalau janjimu ibarat roti, pasti sudah berjamur itu, lur. Mau film plot twist India kan? Gila, ini film sumpah gila, bagus banget, wajib nonton sampai habis pokoknya lur. Yaitu Anjam Patira tahun 2020, bergenre kriminal misteri thriller. Film ini mengisahkan tentang kasus pembunuhan berantai yang semua korbannya adalah polisi. Namun pelakunya sangat sulit ditemukan karena tidak ada sedikit pun petunjuk. Dan anehnya para korban selalu diculik tanpa perlawanan. Seperti apakah keseruannya? Langsung aja ke requestan pertanyaan terkutuk dari dulurku Ernawati ya. Cang, lemah mental sama lemah syahwat mending mana? Mending lemah di hadapan Tuhan aja lur. Karena sejatinya manusia itu memiliki keterbatasan. Monggo sekecaaken. Anwar Hussein adalah seorang psikolog yang sudah sangat berpengalaman menangani banyak orang dengan berbagai macam gangguan mental. Hari itu Anwar mendatangi penjara untuk menemui seorang napi bernama Raffi yang akan dihukum gantung minggu depan karena telah membunuh 14 orang lur. Anwar pun memulai sesi wawancaranya dan meminta Raffi menceritakan kisah hidupnya dari awal, juga bagaimana dia mengalami gangguan mental. Raffi pun menceritakan masa kecilnya yang tinggal bersama sang ayah dan dua saudara kandungnya, sedangkan ibunya sudah meninggal sejak Raffi masih kecil. Meski ayah mereka mendidik terlalu keras, namun Raffi masih bisa bermain-main dengan dua saudaranya. Lalu Raffi menjelaskan jika dia berhenti sekolah di bangku SMP karena faktor ekonomi keluarga, dan Raffi pun bekerja di toko pemotongan ayam. Disinilah awal mula jiwa psikopatnya muncul lur, di mana Raffi merasa senang ketika memotong ayam. Namun lambat laun kesenangan itu semakin hilang dan Raffi pun menginginkan kepuasan yang lebih ekstrim dengan cara mengkoitkan manusia. Sambil tersenyum Raffi mengatakan jika dia menikmati bunyi tengkorak yang remuk ketika dipukul palu dan bagaimana tatapan korbannya yang sedang dia siksa. അമ്മ ചെറുതിലേ മരിച്ചു. ഞങ്ങൾ 3 മക്കളാ. തലയോട്ടി വളരുന്നൊരു ഒച്ചയുണ്ട്. നിലവിളിയും കൂടെ കൊച്ചച്ഛന്റെ കോഴിക്കടയിൽ ജോലിക്ക് കയറി. Sepulangnya ke rumah yang juga dijadikan klinik konsultasi, Anwar menempelkan foto klien-kliennya yang memiliki gangguan mental tidak wajar. Salah satunya adalah Raffi. Anwar juga sering menangani pasien-pasien dengan keluhan umum seperti kecemasan, dan kliennya diminta untuk mengatur nafas di dalam kantong agar detak jantungnya kembali normal dan tidak terkena serangan panik. Anwar sendiri sudah berkeluarga lur, istrinya bernama Fatima dan mereka sudah punya seorang putri yang masih kecil. Lalu keesokan harinya sohib Anwar yaitu Anil Madavan yang memiliki jabatan cukup tinggi di kepolisian merekomendasikan Anwar menjabat sebagai konsultan kriminologi di kepolisian kota Kochi. Meski Anwar sudah mendapat gelar S2 ilmu psikologi, namun sebagai persyaratan di jabatannya yang baru, Anwar juga harus mendapatkan diploma kriminologi dari lembaga terkemuka. Anwar mengatakan jika dia ingin posisi tersebut karena memang sangat tertarik dengan kasus-kasus kriminal. Anwar juga berencana menempuh studi S3. Maka dari itu dia butuh pengalaman nyata datang langsung ke TKP suatu kasus. പിന്നെ ഇപ്പോൾ MA സൈക്കോളജി നല്ല എവിടുന്നെങ്കിലും ക്രിമിനോളജി എൻ്റെ ഈ സൗഹൃദ മോലാക്കിലൊക്കെ നല്ലൊരു കാര്യത്തിന് കാരണം അതിനെ ക്രൈം സീനിൽ വന്നിട്ടുള്ള റിയൽ ഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ ഡിപ്ലോമയേക്കാൾ വലുതായ PhDക്കാണ് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇതിനെപ്പറ്റി നല്ലോണം ഒന്ന് തീരുമാനിക്കാം. Saat OTW pulang ke rumah, Anwar mampir dulu ke warung Madura buat nyebat kretek sebentar. Tak lama kemudian seorang wong gendeng datang dan menyebut Anwar sebagai Julius Caesar, yaitu pemimpin militer di era Romawi lur. Anwar pun hanya tersenyum dan memberikannya uang untuk beli nutrisari. Akan tetapi Anwar agak terkejut mendengar si wong gendeng yang mengatakan jika mulai besok Anwar tidak akan bisa lagi tidur dengan nyenyak. Lalu sesamanya di rumah, Anwar pun cerita ke istrinya tentang perkataan wong gendeng tadi yang menurutnya ada benarnya lur, karena mulai besok Anwar akan bekerja di jabatan yang baru dan sebagai konsultan kriminologi pasti akan ada beragam kasus yang harus dihadapi, bahkan mungkin kasus-kasus yang sangat berbahaya.
ഇന്ന് രാത്രി ശരിക്കും ഉറങ്ങിക്കോളൂ. ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആഹാ, അടിപൊളി ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ ആണല്ലോ. യുവർ സ്ലീപ്ലെസ് നൈറ്റ്സ് ആർ കമ്മിങ്. ഏതോ ഒരു ഭ്രാന്തൻ വെച്ചുമ്പോഴും എനിക്കെന്തോ ഒരു അപകടം സംഭവിക്കാം. Di lain tempat, seorang polisi yang hobi berjudi yaitu Abraham sedang jalan OTW pulang dalam kondisi kobam. Tapi ketika Abraham akan sampai di rumahnya, tiba-tiba listrik di sekitar padam dan hanya terlihat cahaya merah dari seonggok mobil van di dekatnya. Betapa terkejutnya Abraham melihat ada sosok bertopeng serigala serta satu orang misterius lagi yang menyapa dengan kata-kata halo dari belakangnya, disertai munculnya cahaya lur. Dan iya, Abraham diculik dan HP-nya tergeletak di jalanan. Lalu keesokan paginya, kabar menghilangnya Abraham sudah sampai di kepolisian. Dan tak lama kemudian mayat Abraham ditemukan oleh 2 kuli di area pertambangan batu. Polisi pun segera mengolah TKP dan Anil menghubungi Anwar untuk datang ke sana, yang ternyata kedua mata serta jantung Abraham telah dicabut oleh pelaku. Anil pun menjelaskan kronologinya, di mana Abraham semalam pulang telat karena main judi dulu. Namun karena tidak pulang sampai pagi, istrinya pun mulai panik lur. Sedangkan HP Abraham ditemukan penjual susu keliling, yang ketika mengetahui foto keluarga dari wallpaper HP, penjual susu pun langsung mengantarnya ke rumah Abraham di rumah, dan istrinya segera melaporkan ke polisi jika suaminya telah menghilang. Tujuan Anil mengajak Anwar ke sana agar kasus itu bisa menjadi pengalamannya yang pertama. Di lain sisi sayangnya tidak ditemukan sidik jari sedikit pun, namun ada beberapa barang ditemukan yang akan dikirimkan ke lab untuk pemeriksaan lebih lanjut. Lalu setelah melihat mayat Abraham dari dekat sampai hampir muntah, Anwar pun berkesimpulan jika si pelaku memang sengaja ingin mayat itu mudah ditemukan. Dan inilah tengah malam kelima. ഓശിസാറിന്റെ ബോഡിയിൽ കണ്ണും ഹൃദയമൊക്കെ തുറന്നെടുത്തിരിക്കുകയാണ് സാർ. പിന്നെ തനിക്കൊരു ഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വിളിച്ചതാ. ഐറ്റംസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എക്സാമിനേഷൻ ലാബിലേക്ക് അയക്കേണ്ടി വരും. ഒരു ചാൻസ് പ്രിന്റും ഇല്ല സാർ. ഒന്നുമില്ല സാർ. ഈ ബോഡി എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് ഇത് ചെയ്തവർക്ക് നിർബന്ധമുള്ളൂ. Dari hasil forensik sementara, kedua tangan dan kaki Abraham diikat oleh sesuatu, namun tidak ditemukan tanda-tanda bekas perlawanan di tubuhnya. Dan seluruh tubuh Abraham juga diberikan parfum agar anjing pelacak sulit menemukannya. Pelaku juga mengeksekusi Abraham dengan sangat kejam karena kedua matanya terlebih dahulu dicopot, dan saat itu Abraham tentunya masih hidup, ya kan? Berikutnya baru jantung Abraham yang dicopot, dan perkiraan kematiannya di jam 6 pagi. Tak lama kemudian datanglah atasan Anil, yaitu wakil komisaris polisi bernama Catherine, yang akan memimpin jalannya investigasi kasus. Lalu ketika ditanya pendapatnya, Anwar menjelaskan bahwa emosi yang mendorong pelaku mungkin balas dendam atau gangguan kejiwaan karena penculikannya sangat terencana dan korban hanya dicabut mata serta jantungnya, namun tanpa siksaan fisik lainnya. Setelah itu Catherine meminta Anil untuk mencari tahu masa lalu Abraham, seperti kasus-kasus yang pernah dia selidiki atau mungkin pernah terlibat dalam suatu masalah. കുറ്റവാളിയെ നയിക്കുന്ന വികാരം ഒന്നെങ്കിൽ പകയ അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക വിഭ്രാന്തി. പ്ലാൻഡ് അബ്ഡക്ഷൻ, ടോർച്ചേഴ്സ് ഇല്ലാതെ ഹൃദയം കണ്ണുകൾ തുറന്നെടുക്കുക. ഇത് പെട്ടെന്നുള്ള ദേഷ്യത്തിൽ ക്രൈം ഓഫ് പാഷനായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല മാഡം. ഡിവൈഎസ്പിയുടെ പാസ്റ്റ് അന്വേഷിക്കണം. എന്തെങ്കിലും കോൺട്രവേഴ്സീസ് അങ്ങനെയല്ല. Setelah melaporkan hasil forensik ke atasannya yaitu Pak Komisaris, Catherine diminta segera menyelesaikan kasus tersebut karena jabatan Abraham yang cukup tinggi di kepolisian bisa mempengaruhi mental polisi-polisi lain di departemen yang dibawahinya. Di lain sisi, Anil dan Anwar mengecek ke TKP penculikan, namun di sekitar jalan komplek tersebut tidak ada rumah yang memiliki CCTV ke arah jalan lur. Maka kejadian saat Abraham diculik tidak bisa diketahui. Anwar pun semakin yakin jika si pelaku pasti sudah merencanakan matang-matang di lokasi mana Abraham bisa diculik dengan aman. Selain itu, Anwar juga masih bertanya-tanya mengapa polisi seperti Abraham bisa diculik tanpa melakukan perlawanan, dan jika yang menculiknya adalah orang yang dikenal Abraham, lalu mengapa ponselnya ditinggalkan begitu saja, ya kan? Tim kepolisian menduga mungkin Abraham dibius dengan kloroform, tapi Anwar mengatakan jika efek kloroform akan
akan bekerja selama 30 detik sampai 1 menit dan seharusnya saat itu Anwar masih bisa melawan. Akan tetapi di tubuhnya jelas-jelas tidak ditemukan bekas perlawanan, Lur. എബ്രഹാം കോശപ്പോൾ ഒരാളൊരു മൊബൈലും കളഞ്ഞിട്ട് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ബോധം കെടാൻ എടുക്കുന്ന 30 സെക്കൻഡോ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിന്റെ വണ്ടി ഐഡന്റിഫൈ മാത്രം വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ടയർ മാർക്സ് ഒന്നും കാണാനില്ല എന്ന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉറപ്പുള്ള ആരുമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Malamnya Anwar pun silaturahmi ke apartemen Anil untuk bersantai minum khamar mumpung anak dan istrinya Anil masih di luar kota dan baru pulang bulan depan. Lalu keesokan paginya dokter forensik sudah memeriksa bagian organ dan cairan tubuh Abraham yang ternyata ditemukan zat obat penenang bernama zolpidem dalam dosis besar dan biasanya obat ini digunakan untuk orang-orang insom atau kesulitan tidur, Lur. Sementara itu dari catatan kerja, Abraham dikenal sebagai perwira polisi yang berprestasi karena dia tetap teguh dengan pendirian meski banyak orang yang mengancamnya dan Abraham telah dipindah tugaskan sebanyak 17 kali sepanjang karirnya. Di lain sisi setelah melakukan pengamatannya sendiri di ruang kerja, Anwar pun segera menelpon Anil bahwa pelaku pembunuhan yang sengaja menunjukkan korbannya seperti ini biasanya tidak akan berhenti pada satu korban saja karena si pelaku mendapat kesenangan saat membunuh dan makin semangat ketika dirinya tidak tertangkap. Anwar memiliki firasat jika sasaran utama si pelaku adalah petugas kepolisian. Maka dari itu Anil disarankan untuk memberi pesan darurat ke seluruh kepolisian kota Kochi agar mereka tetap waspada. Akan tetapi Anil menganggap pemikiran Anwar terlalu lebay. Dia tidak menggubris perkataan Anwar dan telepon pun ditutup. നമ്മുടെ കേസിൽ മിക്കവാറും പോലീസുകാരാണ് ടാർഗറ്റ് ആവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാകും തോറും അവരുടെ ആവേശം കൊല ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റസി ഇത്തരം സിഗ്നേച്ചർ കൊലപാതകങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലോകം ഒന്നുകൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ടില്ല. ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഒന്ന് ഫോൺ വെച്ചോട്ട് പോടോ മനോ. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനകത്ത് ഒരു റെഡ് അലേർട്ട് കൊച്ചി കാര്യത്തിൽ ഇന്റേണൽ ആയിട്ടെങ്കിലും. Di lain tempat, sekelompok polisi sedang menilang pengendara dan salah satu polisi, sebut saja Ngadimin, berjalan agak jauh karena lagi nelpon istrinya. Ya, kejadian yang sama persis pun terulang kembali, Lur. Listrik di sekitar sana tiba-tiba padam. Mobil fancy pelaku muncul dengan cahaya merahnya. Lalu ada sosok bertopeng serigala dan satu orang misterius yang menyapa halo disertai cahaya, Lur. Ya, Ngadimin pun menjadi korban yang kedua. Halo. Tak lama kemudian dua anak buah Ngadimin mencarinya dan hanya menemukan HP Ngadimin yang tergeletak, namun mobil van pelaku sudah tidak ada di sana. Berita menghilangnya Ngadimin pun segera dilaporkan. Lalu Anil, Catherine, serta tim polisi lainnya langsung datang ke TKP dan terhitung sudah 1 jam lamanya Ngadimin menghilang. Gak pakai lama saat itu juga Catherine memerintahkan semua polisi untuk menyebar di area kota Kochi yang sepi untuk memeriksa kendaraan yang mencurigakan, juga menangkap si pelaku yang pasti akan membuang mayat Ngadimin di suatu tempat. We are dealing with a very dangerous criminal. സംശയാസ്പദമായി ഏതെങ്കിലും ബിൽഡിംഗോ വാഹനമോ കണ്ടാൽ ഉടൻ ഒരു തരത്തിലും ബോഡി കൊണ്ടുവന്ന് ഡംപ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കരുത്. എല്ലാ പോലീസുകാരും തന്നെ സിറ്റിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി പൊസിഷൻ ചെയ്യും. Dua polisi melihat seonggok mobil berhenti di depan mereka dan bantuan pun segera dikirimkan untuk mengecek mobil tersebut. Supir mobil itu terlihat sangat panik, namun ternyata dia hanya membawa selundupan rokok daun, Lur. Lalu Anil pun memberitahu Catherine jika sebelumnya Anwar telah memperingatkan kejadian ini, namun Anil tidak mempercayainya. Tim kepolisian pun masih terus bekerja sampai besok siang dan masih belum ada tanda-tanda pelaku yang akan membuang mayatnya. Sementara itu Anwar sedang mengisi materi di kelas SMA dan ada siswa yang bertanya apakah ada hubungan antara kreativitas dengan kelainan psikologis. Anwar pun langsung memberi contoh Abraham Lincoln dan William Shakespeare yang merupakan orang-orang jenius namun memiliki gangguan psikologis. Meski begitu tidak ada penjelasan secara konkret bahwa ada hubungan antara kreativitas dan kelainan psikologis, Lur.
Lalu Anwar menyarankan para murid untuk membeli buku karya orang India bernama Benjamin Lewis yang membahas dengan detail tentang psikologi abnormal. Di lain sisi, supir pribadinya Catherine yang sedang ngoyo di belakang kantor polisi curiga dengan patung Lady Justice di tumpukan kayu. Betapa terkejutnya si supir karena ternyata mayat Ngadimin ada di sana, lur, dan Anwar pun segera dipanggil ke sana. എന്തുപറ്റി? ഓക്കെ. Kondisi korban juga sama, kedua mata dan jantungnya dicopot, seluruh tubuhnya disemprot parfum, dan tidak ditemukan sidik jari satupun. Catherine juga setuju dengan pendapat Anil bahwa kasus ini adalah pembunuhan berantai yang selalu menargetkan polisi. Lalu karena ada CCTV yang menunjukkan halaman belakang kantor polisi dengan jelas, Catherine, Anwar, DKK pun segera mengecek rekaman itu. Anehnya tidak ada yang memperlihatkan saat mayat Ngadimin dibuang, lur. Namun Anwar menyadari suatu kejanggalan saat melihat mobil pickup yang membawa patung Rahwana. Karena 3 hari lalu terdapat festival kuil Dewi Sinta dan patung Rahwana itu ada di sana. Itu artinya rekaman CCTV adalah rekaman 3 hari yang lalu dan kemungkinan pelakunya mampu meretas CCTV tersebut lalu mengubah visualnya. Pause. അന്ധകാരനടി കാര്യാട് സീതാദേവി ക്ഷേത്ര ഉത്സവം ഐ തിങ്ക് വി ഹാവ് ബീൻ ഹാക്ഡ്. CCTV ടാമ്പർ ചെയ്ത് വിഷ്വൽസ് ആരോ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന വിഷ്വൽസ് 2-3 ദിവസം മുമ്പുള്ളതാണ്. Selain itu, Anwar juga menyadari keanehan dari patung Lady Justice yang tidak memakai penutup mata, serta wajahnya bukan wajah orang Yunani, melainkan orang India. Dengan kata lain, si pelaku ingin menyampaikan pesan untuk instansi kepolisian yang dianggap korup, tidak adil dalam penegakan hukum, dan hanya peduli dengan pihak tertentu. For your information, lur, patung Lady Justice atau Dewi Hukum biasanya memang memakai penutup mata yang melambangkan hukum harus ditegakkan secara adil, tidak memihak, dan tidak terpengaruh oleh status kekayaan, sosial, maupun faktor-faktor lainnya. Lalu setelah dicermati lagi, ternyata patung yang sama juga ada di TKP mayat Abraham, sedangkan CCTV juga terbukti sudah diretas dan rekaman itu memang rekaman 3 hari yang lalu. മാഡം അൻവർ പറഞ്ഞ ഈ വിഷ്വൽസ് എല്ലാം 3 ദിവസം മുൻപേയുള്ള കഴിഞ്ഞ തവണ പ്രതിമ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഈ കൊലപാതകം വേറെ ആരാണോ? Setelah itu Anwar langsung mendatangi kenalan hackernya bernama Andrew yang sering meretas CCTV ATM untuk mengetahui PIN para nasabah dan mereka bisa saling kenal karena dulu Andrew pernah dibawa oleh ibunya konseling ke tempat Anwar. Meski sudah diperingatkan agar memanfaatkan skill hackingnya untuk hal-hal positif, tapi Andrew masih aja melakukan penipuan, lur. Saat itu juga Andrew langsung dibawa ke kantor polisi dan setelah mengetahui apa yang terjadi, menurut Andrew pelakunya pasti sangat ahli di bidang IT karena dia harus tahu nomor model CCTV, username dan passwordnya. Lalu untuk merubah rekaman CCTV juga dibutuhkan kemampuan khusus. Kemungkinan si pelaku juga sudah meretas HP para anggota polisi untuk mengetahui pergerakan mereka. Mendengar penjelasan itu, Catherine pun memaksa Andrew untuk tinggal di kantor polisi sampai kasus selesai dan akan menjadi bagian dari tim penyidik khusus. Andrew harus memeriksa apakah ada masalah keamanan di web kepolisian maupun HP para anggota polisi. Sedangkan Anil diminta merilis foto patung Lady Justice di media dengan harapan mereka bisa menemukan siapa pembuatnya. ശില്പിയോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസോ നമുക്ക് കിട്ടും. പോലീസിന്റെ എല്ലാ ഇന്റേണൽ സുരക്ഷയിൽ വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ടോന്ന് ടീമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേസ് കഴിയുന്നിടം വരെ. Selanjutnya Anil dan Anwar mendatangi toko-toko kerajinan untuk menanyakan apakah mereka menjual patung Lady Justice seperti milik si pelaku. Semua pemilik toko mengatakan hal yang sama. Jika patung tanpa penutup mata seperti itu pasti dibuat custom. Anil dan Anwar pun mulai kehilangan harapan karena begitu sulitnya mendapatkan petunjuk dan si pembunuh juga sosok yang cerdas, bahkan membuang korban kedua di belakang kantor polisi seolah-olah
seolah mengejek instansi tersebut. Lalu di malam harinya ada seorang wanita, sebut saja Marpuah, yang datang ke salah satu kantor polisi untuk membicarakan tentang patung Lady Justice yang diposting oleh kepolisian. Namun karena polisi yang berjaga saat itu lama merespon, Marpuah pun sudah keburu pergi lur. Dan sayangnya CCTV di kantor juga belum dipasang. ഒരാൾ ഒരു പരാതിയായിട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന അഡ്രസ്സും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇഡിയറ്റ്. ഇവിടുത്തെ CCTV ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലേ? ആയിട്ടില്ല സർ. Sementara di rumahnya, Anwar pun curhat ke Fatima jika untuk pertama kalinya dia merasa tidak berdaya karena si pelaku selalu selangkah di depan polisi. Fatimah mengatakan jika patung Lady Justice pasti memiliki rahasia yang disembunyikan, layaknya lukisan Last Supper karya Leonardo da Vinci yang masih diperdebatkan oleh banyak orang karena dianggap memiliki makna tersembunyi. Akan tetapi Anwar mengatakan jika itu hanya sekedar patung, bahkan polisi sudah memeriksa dengan X-ray, namun tidak ditemukan apapun lur. Keesokan harinya rapat besar pun diadakan dengan semua pimpinan di setiap kantor polisi kota Kochi. Catherine mewanti-wanti jika mulai saat ini semua komunikasi harus dilakukan secara langsung, tidak melalui email, WA, DM, IG, thread, TikTok atau apapun lah untuk menghindari peretasan dari si pembunuh. Lalu Catherine pun memerintahkan agar semua polisi berpatroli di seisi kota yang masing-masing tim terdiri dari 2 orang dan bersenjata lengkap karena pembunuh berantai ini sangatlah berbahaya. നിങ്ങൾ ഇമെയിൽ വഴിയോ ഫോൺ വഴിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. 2 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ടീമായിട്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പെട്രോളിങ്ങിന് ഇറങ്ങുക. ഈ പ്ലാൻ രഹസ്യമായിരിക്കണം. നമ്മളിൽ തന്നെ 2 പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 100 മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ അകലം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പാടില്ല. പരമാവധി സർവീസ് തോക്കുകൾ കയ്യിൽ കരുതുക. Good luck guys. Patroli pun dimulai di jalan-jalan yang sepi dan masing-masing tim terus berkomunikasi dari TWS. Tak lama kemudian ada mobil yang mengikuti Catherine dan anak buahnya bernama Paulsen yang mengikuti dengan motor diperintahkan untuk mulai waspada. Namun ternyata mobil itu diisi oleh mas-mas kampret engas yang menggoda Catherine lur. Langsung ditodong pistol dan mereka pun kabur ketakutan ya kan. Akan tetapi ketika Catherine berkomunikasi dengan Paulsen, kok nggak ada jawaban lur. Ya, hanya terlihat motornya saja di jalan dong. Krik, HP-nya tergeletak di sebelah motor dan itu artinya Paulsen telah diculik oleh si pembunuh. Bukan hanya itu, tapi si pembunuh juga sengaja bersiul di HT untuk mengejek semua polisi yang tidak bisa menangkapnya. Ngeri si asli. Paulsen. Di kantor polisi, Catherine and the gang memperhatikan rekaman kamera yang ada di depan motor Paulsen. Lagi-lagi terlihat sosok bertopeng serigala. Juga terdengar seseorang yang menyapa dengan kata halo. Jelas mereka semua kebingungan ya kan? Karena proses penculikannya sangat sederhana dan cepat, hanya berawal dari kata-kata halo. Dan tiba-tiba Paulsen menghilang lur. Catherine pun akhirnya kena semprot atasannya yaitu Pak Komisaris karena tim penyidik khususnya dianggap tidak becus bekerja. Setelah itu Andrew menjelaskan meski tidak ada HT anggota polisi yang hilang, namun HT seperti itu mudah didapatkan dan kemungkinan si pelaku membajak frekuensi kepolisian agar bisa tersambung. Selain itu dari bukti video asli, Anil menyimpulkan jika pelakunya ada 2 orang, yaitu sosok bertopeng serigala dan sosok yang menyapa korban. Special investment of stupids. എന്തെങ്കിലും ആയുധം കാണിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ എനിക്കറിയില്ല അവരെന്ത് ടെക്നിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്ത്. ഈ വീഡിയോ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ്, അയാൾ ഒറ്റയ്ക്കൽ കില്ലർ ഹാസ് എൻ അക്കംപ്ലീസ് വയർലെസ് സെറ്റ്സിന്റെ അതേ കമ്പനിയുടെ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ Pak Komisaris pun menghadiri konferensi pers untuk menyampaikan jika korban ketiga baru saja diculik saat bertugas dan polisi akan berusaha lebih cepat menangkap pelakunya. Akan tetapi para wartawan ragu dengan kinerja polisi karena di kota Kochi terdapat 14.000 anggota polisi dan sampai saat ini kasus masih belum terselesaikan. Di lain sisi jasad Paulsen masih belum ditemukan dan Catherine pun merasa sangat bersalah, apalagi istri Paulsen akan lahir bulan depan lur. Semua polisi juga mulai kelelahan karena selama 4 hari mereka bekerja hampir tanpa istirahat. Sementara itu ada 2 kang paket bermasker
Laskar datang ke rumah Anwar untuk mengirimkan kulkas pesanan dari toko online. Fatimah pun mengira kulkas itu dibeli oleh Anwar sebagai kejutan untuknya. Namun ketika dibuka, ya sesuai dugaan kalian, Lur. ആമസോണിന്ന് ഫ്രിഡ്ജോ? ഞാൻ അവർക്ക് അഡ്രസ് വല്ലതും തെറ്റിപ്പോയിരിക്കും. Seperti biasa, pelaku pembunuhan sudah merencanakan dengan matang karena CCTV di kompleknya Anwar sudah rusak 2 hari yang lalu dan mobil 2 kang paket yang mengantar tidak bisa diketahui. Sementara itu di tempat forensik, petugas berhasil menemukan 1 sidik jari di kayu yang dipakai untuk menggantung mayat Paulsen. Lalu ketika dicocokkan dengan sistem data, ternyata sidik jari itu milik pria bernama Samir, salah satu bandar narkoboy terbesar yang pernah dipenjara bukan hanya karena kasus narkoboy, tapi juga karena pernah menculik seorang gadis. Usut punya usut, Paulsen lah yang menangkap Samir karena dia memergoki saat penculikan terjadi. Dari kesaksian polisi di penjara, Samir pernah bersumpah akan membunuh Paulsen serta polisi lain yang terlibat dalam penangkapannya. Dan 3 bulan lalu Samir telah bebas dari penjara, Lur. Polisi pun lanjut mencari keberadaan Samir, mulai dari kampung tempatnya tinggal dan beberapa tempat usahanya. Namun orang-orang yang diinterogasi mengaku jika mereka sudah lama tidak bertemu Samir dan nomornya juga sudah tidak bisa dihubungi. Setelah itu Andrew berusaha mencari tahu kehidupan Samir yang meski sosmednya sudah nggak aktif, tapi Andrew berhasil mendapatkan foto-foto Samir yang sepertinya memiliki hubungan khusus dengan wanita bernama Vicky. Dari hasil peretasannya, Vicky diketahui memiliki 7 nomor HP, namun hanya 1 yang aktif, dan Andrew berhasil menemukan di manakah posisi Vicky saat ini. ഈ 3 ഫോട്ടോയിൽ ഈ പെൺകുട്ടിയാണ് വിക്കി മറിയ. 7 നമ്പറാണ് ഉൾക്കുള്ളത്. ഇതിൽ മറൈൻ ഡ്രൈവിലാണ്. കാക്കനാട് ഒരു MNC-ലാണ് വർക്ക്. അല്ല, ഫോമർ എംപ്ലോയി ആണ്. നടുക്കത്തെ ബിൽഡിംഗ് 201. നിനക്ക് ഉറപ്പാണോ? Gak pakai lama, kepolisian pun langsung menggerebek Vicky dan dia mengaku jika setelah Samir bebas, Vicky memberikannya HP serta kartu SIM. Akan tetapi Vicky mengaku Samir sudah tidak pernah memberi kabar selama 1 bulan. Lalu setelah melacak nomor HP Samir yang diberikan oleh Vicky, Andrew pun berhasil menemukan lokasi HP tersebut. Lalu Catherine dan kepolisian segera datang ke gedung kosong itu. Namun ternyata Samir sudah tewas beberapa hari yang lalu, Lur, dan tubuhnya dimumikan agar lebih awet, sedangkan HP-nya masih hidup karena masih dicas. Di lain sisi, komputer kepolisian yang digunakan Andrew sempat diretasi pelaku yang mengirimkan proses eksekusi korban pertama, yaitu Abraham. Untungnya tak lama kemudian Andrew berhasil mengatasinya dan Anwar pun berkesimpulan jika sidik jari Samir hanyalah permainan dari si pelaku. ചത്തിട്ട് കുറച്ച് നാളായി. Abraham Ghosh. Shit, I can't watch this, man. They're really good. Taking it to the next level. ഷമീറിന്റെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ്സ് വെച്ച് നമ്മളെ മണ്ടന്മാരാക്കാനുള്ള കളി. Awak media pun langsung menyerbu kantor polisi begitu mengetahui ada korban lain, yaitu Samir. Sementara itu Andrew masih berusaha mencari tahu apa kendaraan yang dipakai oleh si pelaku. Dan tanpa disengaja Anwar yang mau bikin beras kencur anget uap dari tekonya mengenai patung Lady Justice dan memunculkan inisial tersembunyi dari pengrajinnya, yaitu SD, Lur. This is just temporary, sir. ഞാൻ വന്നിട്ട് പണിയും സാർ നോക്കി. ആൻഡ്രൂ, Yes, sir. look at this. SD. നീരാവിയിൽ നിറമാർന്ന ലോഹം അത് ചെമ്പായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Anwar dan Anil pun melapor ke Catherine bahwa nama pengrajin dari inisial SD adalah sekolah dasar bukan dong plak Sudakar Devalokam, Lur. Mereka pun segera berangkat ke rumah Sudakar yang dipenuhi berbagai macam karya seni. Ternyata Sudakar buta, dan ketika mendengar berita pembunuhan berantai di Kochi, Sudakar langsung tahu jika patung-patung itu pasti buatannya. Lalu Sudakar menceritakan kronologi dari awal, di mana sekitar 6 bulan lalu ada seorang pria berusia 40-an datang dan meminta Sudakar membuat patung Lady Justice dengan mata terbuka
terbuka yang indah serta wajahnya orang India. Pria ini membayar dengan uang yang sangat banyak, namun dia tidak mau ada tanda identitas dari Sudhakar di patung tersebut. Meski begitu, sebagai seniman, Sudhakar tidak bisa membiarkan karyanya tanpa identitas dirinya, dan dia pun menaruh inisial tersembunyi di patung-patung Lady Justice buatannya. Lalu saat mengambil patung yang sudah jadi, pria itu datang bersama seorang pemuda tampan yang mengenakan kacamata hitam. Akan tetapi ngerinya lur, sebelum pergi mereka berdua menumpahkan cairan agar mata Sudhakar buta. Itu artinya meski polisi membuat sketsa wajah palsu, Sudhakar tidak akan bisa mengonfirmasinya, dan wajah kedua pelaku juga tidak terlalu jelas karena mereka datang di malam hari. 40-45 വയസ്സ് പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന ഒരാൾ കൈമുദ്ര അതിൽ പതിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ തോന്നിയില്ല. ഞാൻ എന്റെ കൈമുദ്ര ചാർത്തി. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, സുന്ദരൻ. അയാൾ സൺഗ്ലാസ് വെച്ചിരുന്നു. പറഞ്ഞതിലധികം പൈസ തന്ന് പ്രതിമയോട് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയി. പിന്നെ ഞാൻ അയാളെ കണ്ടു. Setelah itu putri Sudhakar datang, yang ternyata dia adalah Marpuah. Marpuah menceritakan jika dia memang datang ke kantor polisi untuk membahas soal patung tersebut. Namun Marpuah terpaksa pergi karena dia mendapat pesan ancaman dari si pelaku yang akan membunuh Marpuah dan Sudhakar jika berani memberitahu soal patung Lady Justice. Setelah itu Sudhakar memberitahu jika si pelaku memesan 5 patung, atau dengan kata lain masih ada 2 polisi lagi yang akan dibunuh, ya kan lur? Sebelum pergi dari sana, Catherine akan memastikan keamanan Sudhakar dan Marpuah agar tidak menjadi incaran pelaku. Sedangkan Anwar juga memberi kartu namanya jika mereka butuh jasa konseling. 3 പേരെ അവർ കൊന്നു, ബാക്കി 2 പേർ കൂടി. ശരി, എന്റെ കാർഡാണ്. Saat OTW pulang, Anil memerintahkan anak buahnya untuk memastikan jika Sudhakar benar-benar buta dengan menemui dokter yang merawatnya. Lalu sesampainya di kantor, Andrew menyampaikan idenya, yaitu memasukkan sebuah aplikasi ke setiap HP polisi yang bisa mendeteksi jika HP terjatuh dan notifnya masuk ke komputer Andrew. Karena selama ini korban selalu menjatuhkan HP-nya saat diculik, ya kan? Andrew pun berharap cara ini bisa digunakan, dan kemungkinan pelaku juga tidak menyadarinya karena bentuknya seperti aplikasi biasa lur. Setelah semua aplikasi dipasang, malam harinya seperti biasa polisi menjalani tugasnya masing-masing. Salah satunya sebut saja Kartoyo yang pamit pulang dulu karena sudah ngantuk, dan mobil van pelaku diam-diam mengikutinya. Sesampainya di rumah, karena Kartoyo memang polisi resek dan biadab, dia pun sempat malak tetangga lur. Lalu ketika masuk ke rumah, Kartoyo pun mengecas HP-nya dan tiba-tiba listrik mati. Sontak Kartoyo terkejut melihat sosok bertopeng serigala di rumahnya, diikuti dengan sosok lain yang menyapa halo beserta cahaya yang muncul. Namun kali ini berbeda lur. Kartoyo mampu melawan, dan yang terjadi, sayangnya Kartoyo yang dikeroyok berhasil dibuat pingsan dan segera diculik ke dalam mobil. Tetangganya yang tadi sempat melihat, namun dia sangat ketakutan karena si topeng serigala mengancam akan membunuhnya jika dia berani berbicara. Di lain sisi, karena pertarungan tadi, HP Kartoyo pun terjatuh dan notifnya langsung masuk ke komputer Andrew. Polisi pun segera datang ke sana, namun tentunya sudah terlambat. Polisi hanya mengumpulkan barang-barang yang berjatuhan, termasuk seonggok fidget spinner, dan mereka sadar jika Kartoyo mampu melakukan perlawanan karena banyak barang berserakan. Sementara itu tetangga-tetangganya mengaku tidak tahu apa-apa dan tidak mendengar apa-apa saking ketakutannya. ഇതുവരെ കണ്ടുവന്ന ഒരു ഇത്തവണ ബലപ്രയോഗം അകത്ത് കസേരയൊക്കെ ഒടിഞ്ഞു. 4ാമത്തെ പോലീസുകാരൻ. Can't handle this anymore. Where are we going wrong? എത്ര ചോദിച്ചാലും ഒരേ മറുപടി. ഇവിടെ ശബ്ദമൊന്നും കേട്ടില്ല ആരും. Keesokan harinya di MRT, seorang wanita membawa pria di kursi roda dan sempat mengajak bercanda anak dari penumpang lain. Namun betapa terkejutnya seorang petugas MRT di beberapa stasiun berikutnya karena pria di kursi roda duduk sendirian dan tidak merespon. Ya, dia adalah Kartoyo lur, dan berita mayat di dalam MRT pun langsung menyebar yang membuat warga semakin ketakutan.
Catherine DKK pun langsung mengecek CCTV kereta dan terlihat wanita misterius itu menatap CCTV sambil tersenyum seolah-olah mengejek kepolisian. Dari hasil forensik, Kartoyo juga terbunuh dengan pola yang sama, hanya saja sekarang ada luka bekas perlawanan. Di lain sisi, Pak Komisaris sangat murka karena publik semakin panik, polisi jadi bulan-bulanan media, dan akhirnya Catherine beserta tim penyidiknya dibebas tugaskan dari kasus ini karena ada tim lain yang menggantikan mereka dengan pemimpinnya bernama Prakas. നാലാമത്തെ ആളും കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യുമുണ്ടായ ഈ ചെറിയ പരിക്കുകൾ. We have a replacement team. Meet Mr. Prakash Siddharth. He will be leading the team. കാരണം ഈ അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് ഈ ടീമിനെ പിരിച്ചുവിടുന്നു. പ്രസ് നമ്മളെ പച്ചയ്ക്ക് തിന്നുന്നു. Enough. I'm sorry. Malam harinya Anwar pun diberi kabar bahwa setelah cairan tubuh Kartoyo dicek, ditemukan 2 kandungan zat. Bukan hanya obat penenang zolpidem, tapi juga ada obat penghambat beta-tenormin. Karena ternyata Kartoyo memiliki darah tinggi dan mengonsumsi obat beta-tenormin dalam dosis banyak agar mengurangi tekanan darah tingginya. Mendengar itu, Anwar pun mengetahui sesuatu dan langsung datang ke rumah Catherine. Anwar menjelaskan teorinya bahwa pelaku pembunuhan selama ini menghipnotis korban agar bisa diculik dan tanpa perlawanan. Dari pengamatannya, obat zolpidem juga digunakan sebagai obat hipnotis meski sangat jarang, sedangkan beta-tenormin mampu menjadi penawarnya. Itulah mengapa Kartoyo tidak terpengaruh hipnotis, ya kan? Anwar pun menceritakan kronologinya, di mana pelaku pasti memasukkan zolpidem di makanan atau minuman korban. Setelah itu korban dijebak dan dibuat takut dengan sosok topeng serigala. Lalu dalam kondisi yang masih syok, pelaku lainnya langsung menghipnotis korban dengan garis melingkar yang bergerak. Menurut Anwar, pelaku pembunuhan berantai bukanlah orang biasa, melainkan ahli kejiwaan jenius yang dapat memanipulasi pikiran korban dengan caranya. കാരണം അയാൾ ഓൾറെഡി അതിന്റെ കൗണ്ടർ ഡ്രഗുള്ള ബീറ്റ ബ്ലോക്കർ കഴിക്കുന്നു. തുടർന്ന് ആ ഷോക്കും ഡേഞ്ചറസ് മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ ഏത് രീതിയിൽ ഇന്റലിജന്റ് ആയ ഒരു സൈക്കാട്രിക് പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടീമായിട്ടൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഐ ആം ഹെൽപ്ലെസ്. Meski sudah mengetahui cara menculik korban, namun Anwar masih bingung mencari petunjuk siapakah pelaku sebenarnya. Sampai akhirnya Anwar melihat putrinya main fidget spinner. Dia pun teringat dengan fidget spinner yang ditemukan di rumah Kartoyo. Juga teringat kasus seorang pria yang pernah ditangkap polisi. Dan foto di artikelnya sedang tersenyum sambil memegang fidget spinner lur. Anwar pun meminta bantuan tim data kepolisian dan artikel itu akhirnya ditemukan yang mana pria tersebut bernama Simon Manjuran. Semua data diri Simon pun segera dicari tahu dan ternyata sejak kecil dia adalah introvert yang suka menyendiri. Simon kuliah teknik komputer di Inggris dan sebagian besar waktunya selalu berada di depan komputer. Sampai suatu hari ayahnya memergoki Simon yang sering melihat video-video pembunuhan dan penyiksaan melalui dark web, bahkan rela nyolong duit ortu agar bisa membayar akses ke dark web. Ayahnya pun berusaha mengobati masalah kejiwaan Simon, namun yang ada makin lama makin parah lur. Hari demi hari kedua ortu Simon terus mengabaikannya, dan suatu ketika pastor melapor ke polisi karena kedua ortu Simon tidak pernah datang lagi ke gereja dan HP mereka juga tidak aktif lur. Polisi pun akhirnya datang ke rumah Simon dan ya, Simon telah membunuh dan memutilisa kedua ortunya tanpa rasa bersalah karena merasa sudah tidak mendapat kasih sayang lagi. ജോലിയും ശരിയായിട്ടില്ലേ? ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാർ. അപ്പുറം അമ്മക്കവിടെ പോയി. അവര് വെള്ളാങ്കണ്ണി പോയി സാറേ. Dari data yang ditemukan, Simon diketahui tewas karena kebakaran 2 tahun lalu di sel isolasi penjara. Anwar pun berusaha menjelaskan ke Prakas bahwa kemungkinan Simon belum tewas, dia salah satu pelaku pembunuhan berantai, dan berita kematiannya bisa jadi dipalsukan. Namun Anwar malah diusir karena tuduhannya dianggap tidak mendasar. Akan tetapi Anwar tetap melakukan penyelidikan karena dia yakin Simon yang ahli di bidang dark web dan coding pasti salah satu pelakunya.
Esok harinya Anwar mendatangi Andrew yang masih mencari cara agar bisa menemukan kendaraan si pelaku. Lalu Anwar pun memberitahu tentang Simon, dan ketika melihat foto penangkapan itu lur, sontak Andrew langsung menyadari bahwa Simon wajahnya sangat mirip dengan wanita misterius di MRT. Nah lo, Simon Manyurat, one of the killers. ഇവനല്ലേ ഇവള് പറ്റിച്ചതല്ല. ഈ 2 ഫോട്ടോസ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മെയിൽ ചെയ്യും. Dari sana Anwar pun kembali menemui Prakas, lalu menjelaskan bahwa Simon memang masih hidup dan dialah yang menyamar sebagai wanita di MRT. Namun Anwar pun terkejut karena Prakas memberitahu jika Simon tadinya memang masih hidup. Namun sayang 3 jam yang lalu dia ditemukan tewas bundir bersama seorang pria lainnya, yaitu Arafin, di mana seorang kurir mendengar bunyi tembakan itu. Dan ketika polisi datang, terdapat patung Lady Justice kelima beserta surat untuk polisi yang mengatakan jika mereka berdua adalah pelaku pembunuhan berantai. Namun kini permainan sudah berakhir karena sensasi yang mereka dapatkan sudah menurun. Dari data yang didapatkan, Arafin juga memiliki gangguan jiwa selama bertahun-tahun, bahkan pernah ingin mengkoitkan tetangganya tanpa sebab. Sedangkan Simon yang berhasil memalsukan kematiannya tinggal di atas rumah Arafin selama 6 bulan dan menggunakan nama palsu. ത്രില്ല് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ കളി തുടരുന്നത് സസ്നേഹം സൈമൺ. അങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇയാളുടെ മാനസികാവസ്ഥ ഒരു കയ്യാൽ പോലെ കൂടെ കൂട്ടിയത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ 6 മാസം മുമ്പ് സൈമൺ ഒരു വ്യാജ പേരിൽ ഇയാളുടെ വീടിന്റെ Di konferensi pers, Prakas menyampaikan jika penyelidikan kasus sudah selesai karena kedua pelaku yang mengidap gangguan jiwa telah ditemukan tewas. Di lain sisi, Anwar bertemu dengan Anil dan Catherine untuk memberitahu bahwa ada yang janggal dengan kematian Simon dan Arafin. Sebagai ahli psikolog, Anwar sangat yakin jika orang seperti Simon sangat terobsesi dengan dirinya sendiri yang tidak mungkin melakukan bundir hanya karena takut ditangkap polisi. Lalu saat OTW pulang, Anwar pun teringat dengan perkataan Raffi di awal film, di mana Raffi bisa menghabisi nyawa 14 orang tanpa tertangkap dalam waktu yang lama. Karena selain lokasi korban yang berjauhan, Raffi juga selalu memberi jeda antar pembunuhan sekitar 1,5 atau 2 tahun untuk mengecoh polisi agar mengira aksi gila Raffi sudah berakhir. ഓരോ കൊലപാതകവും കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ 1 or 2 കൊല്ലം അവധി. Sesampainya di rumah, Anwar masih memikirkan petunjuk yang terlewat. Dan tak lama kemudian Sudakar menelpon agar Anwar segera datang ke tempatnya. Sudakar yang sudah mendengar kabar ditutupnya kasus memberitahu suatu hal penting yang sangat mengejutkan, bahwa masih ada 1 pelaku yang hidup. Dan kemarin dia mengambil patung Lady Justice ke-6 yang dibuat Sudakar untuk koleksi di rumahnya. Namun tanpa pria itu sadari, Sudakar sudah memerintahkan putrinya Marpuah untuk memperhatikan wajah pelaku tersebut baik-baik. Dan dia berhasil menggambar sketsa wajahnya dengan bantuan Marpuah lur. Yang ternyata ഇത്തവണ അയാളുടെ മുഖം ഡോക്ടർ ബെഞ്ചമിൻ ലൂയിസ്. Dalang sebenarnya dari insiden pembunuhan berantai ini adalah Dr. Benjamin Lewis, sosok yang menjadi panutan Anwar dan telah menulis banyak buku psikologi, termasuk tentang psikologi abnormal. Setelah mencari tahu tentang Benjamin, Anwar pun datang ke rumah masa kecilnya dan bertemu orang tua asuh Benjamin, sebut saja Winarno, yang mau menceritakan bagaimana tragisnya kehidupan Benjamin. Film pun flashback saat Benjamin masih remaja yang tinggal bersama ayahnya, panggil saja Pak Ijo, dan adik perempuannya yaitu Rebecca. Sedangkan ibu Benjamin sudah lama meninggal. Meski bekerja sebagai buruh perkebunan, namun Pak Ijo selalu bekerja sekeras mungkin demi kedua anaknya, dan Pak Ijo juga sangat menyayangi mereka. Sementara di sekolah, Benjamin dan Rebecca juga anak yang cerdas dan gak neko-neko lur. Kelar sekolah langsung pulang dan selalu ngobrol-ngobrol dengan sang ayah. Sampai suatu hari Pak Ijo dipanggil ke sekolah karena Rebecca sempat pingsan di kelas, dan Bu Dokter pun menyampaikan berita yang mengejutkan bahwa Rebecca sedang hamil lur. Betapa terpukulnya Pak Ijo mendengar itu, dan Rebecca tidak pernah berani mengatakan siapakah lelaki yang telah menghamilinya.
കൊച്ചിന്റെ ആരോഗ്യനിലയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സംഭവിച്ചതെന്നോ ആരാണ് ഉത്തരവാദിയെന്നോ പേടികൊണ്ട് റെബേക്ക പറഞ്ഞില്ല. Hari demi hari Rebecca hanya menangis dan tidak mau makan. Sampai akhirnya karena tidak tega melihat ayahnya yang terus kepikiran, Rebecca pun memberitahu siapakah lelaki itu, yang ternyata adalah Pastor Bennett Franco, sosok yang selalu menjadi panutan, disegani dan disayangi banyak orang. Selain itu, Pastor Bennett menjabat sebagai direktur dari Asosiasi Pertanian Lembaga Keagamaan dan menjadi penghubung antar lembaga keagamaan tingkat tinggi, lur. Namun yang tidak orang ketahui, Bennett Franco adalah pria pedofil yang suka mengincar gadis-gadis remaja. Gak pakai lama, Pak Ijo pun segera menuliskan laporan bahwa putrinya yang di bawah umur telah diperkaos oleh Pastor Bennett, dan ternyata saat itu polisi yang memimpin kawasan di sana adalah Anil, yang anggap aja kapolsek lah dia ini, lur ya, dengan wakilnya yaitu Kartoyo, lur. Jelas Anil ingin Pak Ijo berhati-hati karena yang dia tuduh bukanlah orang biasa, dan masalah ini juga jangan sampai diketahui banyak orang. Anil pun meyakinkan Pak Ijo bahwa Pastor Bennett pasti akan diberi hukuman setimpal, dan Anil akan berdiskusi dengan atasannya. Sebelum pergi, Pak Ijo mengatakan jika dia sangat percaya dengan Anil yang pasti akan memberikan keadilan bagi putrinya. കുറ്റവാളിയെ ശിക്ഷിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മകളുടെ ജീവിതം പോകാൻ പാടില്ലല്ലോ. പിന്നെ പരാതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആള് ഇതൊരു സാമുദായിക പ്രശ്നം. സാറിന് വിശ്വസിക്കാൻ പോവാ. Saru തീരുമാനം എടുക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. Tahu Anda apa yang selanjutnya terjadi, lur? Karena memang sudah saling kenal, Pastor Bennett pun meminta bantuan Anil untuk membersihkan namanya dengan imbalan uang yang sangat banyak. Lalu dengan biadabnya, Anil beserta Kartoyo menuduh Pak Ijo lah yang menghamili Rebecca dan memaksanya untuk mengaku. Awalnya Pak Ijo terus melawan, namun ketika Rebecca akan disiksa, Pak Ijo pun akhirnya mau menuruti semua permintaan Anil asal putrinya tidak disakiti. Setelah mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya, Pak Ijo pun langsung dipenjara dan semua orang mengecamnya. Sedangkan Rebecca dikirim ke biara di India Utara oleh Pastor Bennett yang sudah meyakinkan tokoh masyarakat dengan dalih demi masa depannya yang lebih baik. Padahal Bennett takut Rebecca buka mulut aja, ya kan? Di lain sisi, Winarno yang tidak tega melihat Benjamin hidup sebatang kara akhirnya memutuskan untuk menjadi orang tua asuhnya. Dan di hari ayahnya ditangkap, Benjamin pun menceritakan semua yang terjadi ke Winarno. Lalu ketika membesuk ayahnya di penjara, Pak Ijo pun berpesan ke Benjamin agar terus belajar dengan baik, dan suatu hari nanti ketika sudah cukup mapan, Benjamin diminta mencari Rebecca dan membawanya pulang. Namun tak lama kemudian, entah karena tidak kuat disiksa oleh napi lain, atau karena sudah putus asa, atau karena perintah Pastor Bennett, Pak Ijo pun akhirnya bundir di penjara dalam kondisi yang sangat mencurigakan. Disinilah awal mula munculnya kebencian, emosi, dan dendam dalam diri Benjamin kepada pihak kepolisian. Apalagi melihat Anil yang malah hehehe di kejauhan, lur. ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ ജയിലിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചെന്ന് Benjamin pun menjadi depresi. Namun setelah melakukan konseling dan terapi, perlahan-lahan mental Benjamin sudah pulih kembali. Dia lulus sekolah dengan nilai bagus dan lanjut kuliah di Amerika dengan bantuan para donatur. Awalnya Benjamin masih sesekali menelpon Winarno, tapi perlahan-lahan mereka pun hilang kontak. Setelah mendengar semua cerita itu, Benjamin pun langsung menelpon Anil dan mengatakan jika dia sudah tahu betapa brengkesnya Anil, Kartoyo, dan Pastor Bennett. Anil pun meminta Anwar bertemu di tempat biasa untuk menjelaskan semuanya. Akan tetapi ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വാ, നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം.
Anil telah diculik Benjamin dan pastinya dia akan menjadi korban polisi yang terakhir. Untungnya saat itu ada yang lagi foto pre-wet dan fotografernya juga menggunakan drone. Anwar pun ingin melihat rekaman videonya dan terlihat cukup jelas mobil van milik Benjamin dari atas. Video itu pun langsung dikirimkan ke Andrew yang setelah dicek mobil van tersebut memang berada di dekat TKP keempat korban dan mobil van itu memiliki logo perusahaan yang dimiliki oleh Arafin. Lalu setelah mengetahui lokasi perusahaan, saat itu juga Anil pun akan langsung OTW ke sana. Sementara itu Benjamin sudah mengikat Anil dan mengatakan jika Anil dijadikan korban terakhir karena dendamnya jauh lebih besar ke Anil dibanding ke Pastor Bennett dan Benjamin ingin lebih menikmati kematiannya. Selain itu mayat Anil juga tidak akan ditunjukkan ke publik agar tidak ada pemakaman dengan upacara kehormatan karena nanti tubuh Anil akan dicabik-cabik dan dijadikan pakan babi yang belum makan selama 2 hari. Tak lama kemudian Anwar bersama 2 anggota polisi sampai di lokasi yang ternyata adalah tempat peternakan babi. Mereka pun mulai berpencar mencari Anil dan yang terjadi, എന്റെ ദേഷ്യം തീരും വരെ കുത്തിപ്പറിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ അവർക്ക് തിന്നു. Dua anggota polisi dibuat pingsan dan kini Benjamin akan menyerang Anwar yang akan menyelamatkan Anil. Duel pun terjadi lur, namun Benjamin masih lebih kuat dibanding Anwar hingga Benjamin berhasil mencekiknya. Sampai akhirnya. Please stop this madness. എനിക്കറിയാം. Benjamin pun akhirnya ditangkap dan akan segera menjalani persidangan. Sedangkan Anwar yang sedang dirawat didatangi oleh Anil yang berusaha menjelaskan jika dulu dia berbuat seperti itu atas perintah dari Pastor Bennett sebagai orang berpengaruh. Namun Anwar tetap menyalahkan Anil yang tidak memiliki etika dalam bekerja, moralnya rusak, dan Benjamin memiliki dendam kesumat ke para polisi karena Anil dan antek-anteknya telah menghancurkan keluarganya. Terakhir Anil pun memberi pilihan kepada Anwar apakah dia tetap berpegang teguh pada benar dan salah di kasus ini atau menjadi konsultan kriminolog di kepolisian secara permanen. Diancam dia lur agar Anwar tidak memberitahu siapapun tentang motif balas dendamnya Benjamin. Namun Anwar tidak merespon ancaman Anil sama sekali. ചില രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും പ്രമാണിമാർക്കൊക്കെ ചില വിട്ടുവീഴ്ചകളൊക്കെ ചെയ്യും. ബെഞ്ചമിന്റെ കുടുംബം തകർത്ത് അയാൾക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനോട് ഒരിക്കലും കാര്യം പുറത്തറിയാവുന്നത് അവൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൊച്ചി പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പെർമനന്റ് ക്രിമിനോളജിസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ കേസിന്റെ റൈറ്റ് ആൻഡ് റോങ് ഒക്കെ പിടിച്ചിരിക്കാൻ പോവുകയാണോ? Di lain sisi, Catherine memberi laporan kepada pejabat polisi bahwa Benjamin pasti memiliki hubungan dengan Samir dan dugaan polisi Samir bisa mendapat narkoboy murah melalui akses yang dimiliki Benjamin di Amrik. Dari Samir inilah Benjamin bertemu dengan partner kejahatannya alias tersangka kedua yaitu Simon yang dibantu kabur dari penjara dengan membuat kebakaran, dan ternyata tubuh Simon di dalam sel telah diganti dengan tubuh orang lain untuk memalsukan kematiannya. Setelah itu Benjamin juga bertemu dengan pasien mental lainnya yaitu Arafin yang juga mau membantu dan memberikan tempat persembunyian bagi Simon. Namun seiring berjalannya waktu, Benjamin pun membunuh komplotannya sendiri karena polisi sudah mulai mengendus pergerakannya. Dimulai dari Samir, lalu Simon dan Arafin yang dibuat seolah-olah bundir. Meski begitu, kepolisian masih belum mengetahui apa motif balas dendam Benjamin ke para polisi karena selama diinterogasi dia tidak pernah mau bekerja sama. ജയിലിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടാക്കി ബോഡി സ്വിച്ചിംഗ് വഴി പുറത്തെത്തിച്ചു. സഹായികൾ ബാധ്യതയാകുമെന്ന് അയാൾ കൊക്കെയിൻ ഷമീറിനെ കൊന്നു. ഈ വാഹനം കിഡ്നാപ്പിനോ ബോഡി ഡംപിങ്ങിനോ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഇയാൾക്ക് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായി അങ്ങനെ ഒരു മോട്ടീവ് ഒന്നും.
Setelah pulih dari lukanya, Anwar pun mendatangi Benjamin di ruang interogasi dan mengatakan jika rencana pembunuhan Benjamin sangat menarik karena target utamanya hanya 2 polisi saja, sedangkan 3 polisi lainnya adalah korban random, agar tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui apa motif Benjamin. Selain itu, Anwar juga mengetahui jika Pastor Bennett sudah dibunuh oleh Benjamin dan jasadnya digunakan sebagai tubuh pengganti Simon di penjara. Lur. Benjamin pun memuji kecerdasan Anwar, apalagi dia mampu menguak kasus hanya dari fidget spinner yang tanpa sengaja dijatuhkan Simon di TKP. Dan Benjamin yakin di masa depan Anwar akan menjadi penyidik yang hebat. Lalu Anwar pun memohon kepada Benjamin untuk membeberkan semua tragedi ironis hidupnya di persidangan agar Anil juga dapat diadili, dan Anwar pasti akan membantu. Akan tetapi Benjamin menolak karena dia bukanlah psikopat biasa yang haus akan popularitas. Maka dari itu Benjamin akan merahasiakan semua kisah hidupnya berikut motif balas dendamnya, karena itu adalah privasi Benjamin. Lalu sebelum pergi dari ruangan, Anwar pun sadar jika masih ada Lady Justice atau Dewi Keadilan terakhir yang akan menghukum Anil, dan Benjamin pun mengiyakannya, Lur. പകരം തീയിലേക്ക് എറിഞ്ഞ ഫാദർ ബെന്നറ്റ്. സെലിബ്രിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്റെ കഥയും എന്റെ പ്രതികാരങ്ങളും പാപ്പരാസികളും എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതി അർമാദിക്കുന്നത് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ ഒരു നീതിദേവത പ്രതിമ ബാക്കിയില്ലേ? നീതിദേവത ബാക്കിയുണ്ട്. Di hari pertama Benjamin akan datang ke persidangan, semua orang dan awak media sudah menunggu. Namun beberapa polisi malah membawa Benjamin ke suatu gedung kosong. Ternyata Benjamin langsung ditembak mati secara sepihak tanpa melalui pengadilan. Dan bisa kita simpulkan polisi-polisi itu mungkin telah diperintah oleh Anil, ya kan Lur? Karena Anil khawatir Benjamin akan membeberkan motifnya di persidangan, dan itu akan menyeret Anil masuk ke penjara. Di saat yang sama, seorang wanita datang ke apartemen Anil. Lalu beberapa saat kemudian Anwar juga datang ke sana dan melihat Anil yang sudah tewas bersimbah darah. Sontak Anwar pun sadar jika yang membunuh Anil adalah wanita tadi, yang tak lain tak bukan adalah Rebecca, Lur, adik dari Benjamin. Dan Rebecca lah yang dimaksud sebagai Lady Justice terakhir. Terlihat dari ekspresi Anwar yang cukup lega melihat Anil telah mati, karena itu adalah balasan setimpal atas perbuatan keji yang dilakukannya. Di akhir film, Anwar sempat memanggil Rebecca dan mereka pun bertatap-tatapan, Lur. ACP അനിൽ സാറിന്റെ ഫ്ലാറ്റ് അല്ലേ? ആരാണ്? Rebecca! Abuyar, anjir ini film bagus banget sumpah cuk. Pasti ada sequelnya, nggak mungkin nggak sih ini, Lur. Apakah Anwar akan membantu Rebecca di misi balas dendam selanjutnya, atau Anwar akan menguak kasus-kasus lainnya? Ditunggu aja ya, Lur ya. Sekarang tatap layar kalian dalam-dalam, Lur. Halo, subscribe sekarang juga atau udelmu tak pindah ke jidat. Halo, assalamualaikum.